presidente de la República Cooperativa de Guyana. Thank you very much, Mr. Donald Ramotar, President of the Cooperative Republic of Guyana. A nombre de la delegación On behalf of my delegation del gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, queremos agradecerle todas las atenciones y toda la dedicación a esta jornada de trabajo. on behalf of the Bolivarian and Revolutionary Government of Venezuela, we want to thank you very much for your kind welcome and your dedication to the success of this meeting. Hemos tenido una sesión de revisión tanto de la Comisión Binacional de Cooperación como de ambos presidentes de todos los temas en el ámbito energético, económico, cultural, social, político, diplomático. So we have discussed not only the results of the binational commission meeting for cooperation, but also the two heads have met to discuss various topics such as energy, economy, cultural topics, social, political, etc. Hemos decidido reforzar la cooperación bilateral de nuestros países en todas esas áreas. We have decided to reinvigorate the bilateral cooperation between the two countries in all these areas. Fortalecer la cooperación energética To strengthen the energy cooperation y ampliar los campos de esa cooperación. and to widen such cooperation. Fortalecer la cooperación comercial y los nuevos mecanismos de intercambio comercial. To strengthen the commercial and trade mechanisms and to widen these mechanisms. Fortalecer los proyectos de cooperación en el campo de la producción de alimentos y comercialización de alimentos para lograr la plena seguridad alimentaria de nuestro pueblo. To strengthen the project of food cooperation, production cooperation, to strengthen the food security of both peoples. Pero presidente Ramotar, y bueno, queridos hermanos y hermanas de Guyana, más allá de la cooperación física, material, bilateral, está un objetivo superior. However, Mr. President, dear brothers and sisters, beyond the physical, the material cooperation, we have something that goes beyond this. Siempre el comandante Chávez nos lo recordaba. And Commander Chavez used to remind this to us constantly. El comandante Hugo Chávez fue el gran arquitecto, constructor de las nuevas relaciones con el pueblo de Guyana. Commander Hugo Chavez was the great architect of the new relations between Venezuela and Guyana. Durante décadas en Venezuela se sembró la desconfianza, el odio, el racismo contra el pueblo de Guyana. For decades in Venezuela, there was mistrust, hatred and racism that were fed in our country. Particularmente después de que Guyana conquistó su independencia y fundó la República Cooperativa. Especially once Guyana became independent and founded the Cooperative Republic of Guyana. Allí la oligarquía envalentonada y azuzada desde factores imperiales dirigió toda una campaña para que nuestro pueblo odiara, desconfiara de nuestro hermano pueblo de Guyana. There, the oligarchy, bolstered and fed and supported by the imperial powers, launched a campaign for our people to hate, to distrust the Guyanese people. Han salido recientemente, y comentábamos con el presidente Donald Ramotar, documentos desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado, de la década del 60, 70, 80, que demuestran quiénes eran los intrigantes, por qué nos querían poner a pelear,
quienes estaban preparando una guerra desde Venezuela contra Guyana. We were just discussing with the President how recently this classified document demonstrate how the CIA and the State Department in the 60s, the 70s, and the 80s created a framework of intrigue in order to make sure that our countries entered a war period. Ahí quedaron registrados nombres, apellidos, reuniones, órdenes, pagos, y todo al final se sabe, como se sabrá, los que asusan causas contra nuestros pueblos en este momento, tarde o temprano se sabrán sus nombres y apellidos también. So we now have access to the names, the meetings, the orders, who paid those processes of sabotage. Now we know what happened, in the same way that we will know in the future those who are fostering hatred and mistrust against our people. Comandante Chávez denunció mucho esto. Commander Chavez denounced this repeatedly. Antes de que los documentos desclasificados demostraran que era absolutamente cierta las denuncias que él hizo sobre las políticas guerreristas y racistas de la oligarquía venezolana en la década del 70, del 80, del 90, contra nuestro hermano pueblo de Guyana. So President Chavez said all this a lot of time before the disclosure of these documents that today demonstrate that he was so true, that this policy of war and racism was the instrument used by the Venezuelan oligarchy in the 60s and the 70s and the 80s. Y por eso el presidente Chávez construyó una nueva política profundamente humanista, profundamente suramericanista, profundamente bolivariana, y construyó una nueva etapa de las relaciones que han permitido que hoy Guyana y Venezuela nos sintamos pueblos hermanos. Therefore, President Chavez devised a new policy, a humanist, a South Americanist, a Bolivarian policy that created a new stage and paved the way to a new stage of a relation of brotherhood between the two countries. Por eso, en esta primera visita oficial, querido presidente Donald Ramotar, ante el pueblo de Guyana y ante nuestro pueblo venezolano y ante los pueblos de América Latina, yo he venido como presidente constitucional de Venezuela a ratificar la política de hermandad bolivariana y chavista que hemos construido estos años y que vamos a continuar construyendo. Therefore, dear President, during my first official visit to your country, I come here to speak to your country, on behalf of my country, and to all the Latin American countries, to tell them that I'm here there ratify the policy of brotherhood, a Bolivarian and Chavista policy fostered by our president and that we continue now and forever. Nuestros pueblos son hijos. Presidente, nuestros pueblos son hijos de los mismos abuelos africanos, de los mismos abuelos indios caribes y de los mismos abuelos europeos que vinieron buscando, algunos de ellos, prosperidad en nuestras tierras. Nosotros somos hijos del mismo pueblo mestizo, de la misma Suramérica. Dear President, we are the children of those grandparents who came from Africa, our Indian grandparents, our Caribbean grandparents, our European grandparents who came here to look for the prosperity and that created this melting pot that we have today. Y somos víctimas, somos hijos de los mismos abuelos, pero somos víctimas de los mismos imperios que tasajearon, rompieron
la estructura social de la América que existió. But we are also the victims of the very same empires that divided our society, the spirit of our society. Y que dejaron heridas abiertas en todo el cuerpo de nuestro continente. And that left behind them gaping wounds in the whole of the hemisphere. Afortunadamente hoy hemos ratificado el camino de profundizar la cooperación humana, cultural, económica en todos sus aspectos como gran base para seguir consolidando relaciones de paz, de hermandad y de cooperación. So luckily we have come here to ratify that we're going to foster a cooperation based on our human relations, cultural relations, economic relations that will serve as the base for a future of peace and development of our regions. E igualmente en el caso del diferendo que heredamos de las épocas imperiales, hemos ratificado el mecanismo de los buenos oficios a través del secretario general de Naciones Unidas como el mecanismo exitoso y sobre todo por el trabajo hecho por el profesor Norman Girvan para continuar canalizando ese tema a través del derecho internacional. And we want to ratify as well that we are ready to continue working despite the legacy of the border dispute that we have inherited from the empires of the past, and that we are ready to continue working through the good offices of the United Nations organization, considering this as the sole and successful mechanism that through the good offices of Mr. Given will allow us to channel our differences in this field, using for that and the international law. Bueno, presidente, creo que esta primera jornada de trabajo ha sido muy exitosa y además muy motivante. Well, Mr. President, this first day of work has been extremely successful and a source of encouragement. Así que ya queda a nuestros equipos implementar con mucha velocidad y capacidad los acuerdos logrados en esta jornada. And it is up to our teams now to very quickly implement in a successful manner all the agreement that we have reached to during these days. Y a nosotros seguir contribuyendo modestamente desde Venezuela y Guyana para que América del Sur siga siendo una zona de paz y además una zona de futuro y de prosperidad. Gracias. And we hope that through our contribution, South America